Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 21. And so please open up your Bibles to Matthew 21. Mateo capítulo 21. Matthew 21, Vamos a leer del versículo 1 al 3 and we're going to start with verse 3 y después el versículo 7. and then verse 7. Y de ahí vamos a partir para analizar una vida guiada por el Espíritu Santo. And from there we're going to go and look at what it means to have a life led by the Holy Spirit. Una vida guiada por el Espíritu Santo. A life guided by the Holy Spirit. Acompáñame, por favor, vamos a orar. And so please pray with us. Padre bueno, Good Father, gracias por estar con nosotros. thank you for being with us. Enséñanos Teach us y quítanos lo burro. and take out the donkey in us. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amen. ¿Están ahí conmigo en Mateo? So are you here with us in Matthew? ¿Alguna vez alguien te dijo que eres un burro? Has anyone ever told you you're an ass? Levanta la mano si has escuchado eso. Raise your hand if you've heard that before. Eres un burro. You're an ass. ¿Sí? Can you say it? ¿Saben la palabra burro? You know the word donkey or ass? Se usa en un contexto para referirse a alguien que es terco o que no entiende. And oftentimes it's used to someone that is very stubborn or doesn't understand. Es una metáfora basada en el hecho de que los burros, como animales obstinados, son lentos para aprender. And they use the word donkey or ass to describe someone as a metaphor of the animal that is very slow to learn and very obstinate, very stubborn. ¿Ahora ya entiendes por qué dijeron que eres un burro? So now do you understand why people sometimes call you an ass or a donkey? Yo escuché gente decirme eres un burro. And I've heard people call me that. I'm not. Aún escuché a Dios decirme eres un burro. And I've even heard God say, you're stubborn like a donkey. Pero ¿cuántos creen que Dios usa los burros? But how many of you believe that God can use a Amén. stubborn donkey? ¿Algún burro aquí siendo usado por Dios? Any Gloria a been Dios. used here by God? Aquí hay uno muy grande. Mario, There's a big one there. por favor lean conmigo. Quiero partir de una historia que habla de un burro o una burra And so please join us in reading a story about a donkey para que entendamos que es una vida guiada por el Espíritu Santo. so that you can understand what it means to have a life guided by the Holy Spirit. Escuchen aquí versículo 1 al 3. And so listen here, verse 1 through 3 and 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethpage on the Mount of Olives, then Jesus said to the 2 disciples, ¿Cuántos discípulos envió? So how many disciples did he send? ¿Cuántos? 2. No sabemos a ciencia cierta quiénes eran ellos, And so we're not 100% sure who these 2 disciples were. pero el libro de Marcos da detalles de esta historia. But in the book of Mark, we can see more details of the story. Marcos no estuvo ahí, And Mark wasn't there. pero él anduvo con Pedro. But he was there with Peter. Muchos creen que Pedro le contó los detalles de la historia a Marcos And many believe that Peter told Mark the story. y por lo tanto creen que uno de ellos era Pedro. And for that reason, they believe that one of them was Peter. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Pedro era un buen burro? How many of you would agree that Peter was a good donkey? ¿Verdad que sí era un burro? He was stubborn, right? Bien, eso es importante en la historia. So this is important in the story. Vean el versículo 2. Let's read verse 2. Jesús les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Saying to them, go into the village opposite of you. Immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loosen them and bring them to me. Ok, ¿cómo estaban ellos dos? So how were those 2? Atados. Tied. Estaban atados. They were tied together. Y Jesús les dijo, desátenlos And Jesus said, loosen them y luego tráiganmelos a mí. and then bring them to me. Es la palabra hago en griego, And this is the word ago in Greek. que quiere decir guíenlos hacia mí. And what it actually means is guide them towards me. En Gálatas 5:18, And in Galatians 5:25, la Biblia dice que somos guiados por el Espíritu Santo. it tells us that we are guided by the Holy Spirit. El creyente es hago por el Espíritu Santo, And the believer is ago or led by the Spirit, guiado por el Espíritu. guided by the Holy Spirit. Entonces Jesús les dice, tráiganmelos a mí, guíenlos a mí. And so Jesus is saying, bring them to me, guide them to me.
La asna y el pollino están atados, desátenlos, tráiganlos. So the donkey and her colt are together, but loosen them and bring them to me. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. ¿Quién los necesita? So what do they need? El Señor. The Lord. Ahora, observen el versículo 7. So now join us in verse 7. Dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él, Jesús, se sentó encima. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him, Jesus, on them. La palabra trajeron quiere decir hago, guiaron a esos animales a Jesús. And again, the word they brought is ago, which means to guide them to ¿Quién Jesus. se montó en la asna? And who was it that went ¿Quién? above the donkey? Jesús. Pregunta, So question, ¿esa burra perdió su naturaleza did this donkey lose her nature cuando Jesús se sentó sobre ella? when Jesus sat above her? No, siguió siendo una burra. No, she continued to be a donkey. ¿Cuál es la diferencia ahora? So what is the difference now? Que ahora está controlada por el Señor Jesús. Now she is being controlled by the Lord Jesus. Ser guiado por el Espíritu Being guided by the Holy Spirit quiere decir que estamos controlados por el Espíritu. means that we are controlled by the Holy Spirit. Así como Jesús está controlando a esa asna. The same way in that Jesus was controlling this donkey. ¿Cuántos están siendo controlados por el Espíritu? How many of you are being led by the Holy Spirit? ¿Hemos perdido nuestra naturaleza? Have you lost your nature? No. No. Seguimos siendo unos pecadores. We continue to be sinners. Amén. Amen? Buenos para nada. Good for nothing. No valemos nada. We're not worth anything. Somos un burro completo. We are complete donkeys. Pero Dios usa los burros. But God uses donkeys. ¿Se acuerdan? Remember? Jesús tomó control de esa burra So Jesus took control of this donkey y la guió hacia Jerusalén. and he guided her to Jerusalem. Cristo Jesús nos está guiando hacia la nueva Jerusalén. And Jesus still is guiding us towards the new Jerusalem. Amén. Amen? ¿Están emocionados de eso? Are we excited about that? Gloria a Dios. Glory be to God. Entonces, So, esta asna this donkey está siendo guiada. is being guided. ¿Qué significa una vida guiada por el Espíritu? So, what does it mean to have a life guided by the Spirit? Una vida guiada por el Espíritu es una persona que oye la voz de Dios y la aplica a su vida. So, a life guided by the Holy Spirit is someone who hears God's voice but then applies it to their life. Es un oidor y hacedor. So, it's a hearer and a doer. Es una persona que estudia las Escrituras y la aplica a su vida. So, it's a person who reads the scriptures and then applies it to their life. Eso significa una vida guiada por el Espíritu. And that is what it means to have a life guided by the Spirit. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, So, for example, in the Old Testament, Moisés, Moses, otro burro completo, a complete donkey, de repente escucha la voz de Dios. all of a sudden hears the word of God. Dios le habló directamente a Moisés God spoke directly to Moses a través de una zarza through a burning bush. y le dice, quiero que vayas a Egipto And he said, I want you to go to Egypt porque la gente está esclavizada, because the people are enslaved. están atados, They're tied up. son otros burros ahí, There's some more donkeys over que there. necesito And desates, they need to be let que go. los libertes, And they need to be free. los necesito, I need them. porque de ahí va a salir mi hijo Cristo Jesús, Because from there, my son Jesus, el rey de los will come. judíos. He will be the king of the Jews. ¿Qué hizo Moisés? So what did Moses do? Escuchó la voz de Dios He heard the voice of God y obedeció. and he obeyed it. Esa es una vida guiada por el Espíritu Santo. That is a life guided by the Holy Spirit. ¿Qué estamos viendo aquí en la historia? So what are we seeing here in this Dos story? discípulos Two disciples escuchando la voz de Jesús, hearing the voice of Jesus, el Hijo de Dios. the Son of God, Escucharon las instrucciones y obedecieron. listened to the instructions and obeyed. Es una vida guiada por el Señor Cristo Jesús. And that is a life guided by Jesus Christ. Pero el Espíritu también guía. But the Holy Spirit also guides. Jesús dijo en Juan 16, And Jesus said in John 16, el Espíritu de verdad, the Spirit of truth, Él os guiará a toda la verdad. He will guide you into all truth. Gálatas 5:18.
In Galatians 5:18, dice que el creyente es guiado por el Espíritu Santo. it says that the believer is guided by the Holy Spirit. Amén. Amen. Por lo tanto, And therefore, quiero darles dos ideas importantes I want to give you two important ideas que fundamentan esta verdad. that are the foundation of this truth. La verdad de que la persona guiada por el Espíritu escucha la voz de Dios y obedece. Is that the first truth is that the person who hears the voice of God and they obey it, they listen. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. So please go with us to Acts Hechos 2. 2. Thank you. Hechos 2, por favor. Acts 2. Hoy el Padre ya no nos habla directamente. So today the Father speaks to us directly. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Jesús ya se fue. So Jesus, he left. Él ya no nos puede hablar tampoco directamente. And now he can't speak to us directly Pero either. ¿quién está con nosotros ahora? But who is with us El today? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Él es quien nos habla ahora. And he is who speaks to us now. ¿Cómo nos habla? How does he speak to us? A través de las Escrituras. Through the scriptures? Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Because the scriptures were inspired by the Holy Y lo Spirit. vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2. And we're going to see it here in Acts chapter 2. ¿Se acuerdan de Pedro? So remember Peter, El que posiblemente trajo a esa burra atada que liberaron para que Jesús la usara. that was possibly one of the disciples that loosened the donkey and her colt and brought her to Jesus. Ahora él va a escuchar la voz del Espíritu a través de las Escrituras And now he is going to hear the voice of the Holy Spirit through the scriptures. y las va a aplicar And he's going to apply it. en una situación And in a situation que Dios le ha dado. that God has given him. Cuando Jesús estaba todavía con ellos, When Jesus was still with them, Pedro escuchó a Jesús decir: id por todo el mundo, prediquen, bautícenlos y discípulos, hagan los discípulos. so Peter heard Jesus say, "Go into all of the world, preach to them the gospel, baptize them in the name of the Father and the Holy Spirit." ¿Han escuchado esa voz antes? Have you heard this voice before? ¿Sí la han escuchado? Have you heard it ¿Han before? escuchado a alguien predicar de Mateo 28? Have you heard someone preach Matthew Amén. ¿Han 28? escuchado esa voz? Amen. Have you heard that voice? ¿Por qué estamos aquí? That's why we're here En una conferencia de plantación de in iglesias. the church planting conference. Es en respuesta a esa voz que hemos escuchado. It's because this is the answer to the voice that we've heard. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Go throughout all of the world and preach the gospel. Bautícenlos Baptize them en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enséñenles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, And teach them every single thing that I have taught you, para que puedan ir y desatar otros burros que están atados. so that they can go and let free other donkeys that are Porque tied yo up. necesito esos burros, los voy a usar Because I need these donkeys, I'm going to use them para plantar otras to iglesias. plant other churches. Amén. Amen? De manera que ellas puedan desatar a otros burros. And then that way they can go and they can let loose other donkeys. Gloria a Dios. Praise God. Escuchen a Pedro ahora. So listen to Peter now. Ustedes saben que el derramamiento del Espíritu Santo ha ocurrido. And so you guys already know that the outpouring of the Holy Spirit. ¿Cuántas took place. personas están en ese lugar? How many people were in this place? ¿Cuántos? 120. So 120 people were waiting, Están unánimes. and they were praying. Unánimes. Juntos. Sorry, they were together, Como una sola persona. like one person, Están orando. and they were praying. Ahora, ¿su unión y su oración causó el derramamiento del Espíritu Santo? And so now, did their unity and their praying cause the Holy Spirit to come? No. No. Fue una promesa dada por Dios en Joel. But it was a promise given by God to the prophet Joel. No importa si hubieran estado orando o no orando. It doesn't matter if they were or weren't praying. No importa si hubieran estado unidos o no unidos. It didn't matter if they were in unity or not. Si hubieran estado sentados o It parados. doesn't matter if they were sitting or standing. ¿Quién era el líder en ese lugar? It didn't matter who the leader was of that. day. Dios prometió derramar su Espíritu Santo. But God promised that He would pour out His Holy Y Spirit. Dios cumple lo que dice. And God fulfills what He says, Independientemente de qué tú y yo estemos haciendo. independent of what you and I are doing. Si tú y yo continuamos siendo unos burros So if you and I continue to be donkeys, obstinados obstinate, y no obedecemos lo que Dios dice, and not obeying what God says, Dios va a usar a otra persona. God will use another person. Contigo o sin mí, With or without you, Dios va a hacer su voluntad. God will do His will. Yo prefiero que Él haga su voluntad conmigo. But I prefer that He would do His will through me. ¿Cuántos burros eran? How many donkeys were there? No, burros cuando
Gracias, hermano. Estás conmigo. Gloria a Dios. Ok. Déjeme regresar al punto aquí. Ok, en la historia en Mateo eran 2 burros nada más, ¿se acuerdan? So in the story of Okay. Matthew, it was 2 donkeys, okay? Déjeme regresar ya. Eran 2, pero ¿a cuántos Jesús montó? So there were 2, but how many did Jesus ride? Solamente uno. Just one. No podía montar a los 2. He couldn't ride both of them. El otro era un pollino, era un burrito chiquito. And so the other one was just a colt, a baby donkey. Aquí hay algunos burros que ya son adultos. And so we have some big donkeys here. Aquí estoy yo. He's here, Con todo respeto está aquí Pastor Mike, and Pastor Mike is here. All respect. Pastor Mario, Pastor Mario, Pastor Tony Pastor Tony, y puedo mencionar otros más. and we could mention a bunch more. Y ya hemos sido montados por Jesús. And we have been ridden by Jesus. Y la idea al estar juntos aquí And the idea of being here together es enseñarles cómo es is to teach you what it's like. que Dios toma control de nuestras vidas para hacer su voluntad. That God would take control of our lives in order to do His Aprender will, juntos and to learn together, a llevar a Jesús sobre nuestros lomos and to bring Jesus as our para the que one Él who haga would su, control us, para que Él haga su voluntad. so that His will would be done. Aquí en Hechos capítulo 2 And so back to Acts chapter 2, hay 120. there's 120, Vean el versículo 37. and go to verse 37. Oh, perdón, en el 16 primero. Sorry, 16 first. ¿Se acuerdan que empezaron a cuestionarse qué está pasando aquí? So remember the moment when they started to ask, what is going on here? Y aquí es cuando Pedro empieza a explicar. Ahora, cuando Pedro escucha qué está pasando, And so this is where Peter starts to explain because he was hearing other people saying, what's going on? yo creo que Pedro empezó a escuchar la voz de Dios. But I believe in this moment, Peter started to hear the voice of God. Dios le está dando la oportunidad de predicar el evangelio. And God was giving him the opportunity to preach the gospel. Él está siendo guiado por el Espíritu en este momento. And he was being guided by the Holy Spirit. Porque él in that moment. escuchó la voz de Jesús. Because he heard the voice of Jesus. Y en este momento va a aplicar la voz de Jesús en su vida. And in this moment, he's going to apply the voice of Jesus in his life. Y aquí es cuando veo también que él está aplicando las escrituras a su vida. And this is also where we can see he starts to apply the scriptures to his life. En el versículo 16, In verse 16, cuando él les explica lo que está pasando, when he starts to explain what is happening, dice el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. he said, but this is what was spoken by the prophet Joel. Yo There we go. lo había leído en las escrituras. And he hadn't read it in the scriptures, Amén. right? Amen? Está escrito. It was written. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar leyendo las escrituras. And for the same reason, you and I have to read the scriptures. Constantemente leyendo las escrituras. Constantly reading the scriptures. Porque el Espíritu a través de ellas nos va a hablar. Because the Holy Spirit is going to speak to us through those scriptures. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. And the scriptures say that the Holy Spirit gives testimony to our spirit. Pero ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo a mi espíritu? But how would the Holy Spirit give testimony to my A spirit? través de la palabra, de la Biblia. Through the word, which is called the Bible. Y aquí es cuando vemos a Pedro aplicando el libro de Joel. And this is where we see Peter applying the book of Joel. Y aquí es cuando les dice en el versículo 17 que Dios en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre ¿cuánta carne? Toda carne. In 17. verse 17, and it shall come to pass in the last day, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. On your sons and your daughters shall prophesy. Versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. And then in verse 21, it says, and it all should come to pass, and whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Entonces, Pedro está siendo guiado por el Espíritu. Escuchó la voz de Jesús y está obedeciendo esa voz. And so Peter was being guided by the Holy Spirit. He heard his voice and was obedient and applied it to his life. Había leído el libro de Joel y ahora lo está aplicando en su predicación. And so he had read the book of Joel, and now he was applying it to his sermon. ¿Y qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo trae convicción. And what happens next? The Holy Spirit brings conviction.
Porque si el Espíritu te guía es porque Él quiere obrar. Because if the Holy Spirit is guiding you, it's because He wants to work in you. Si Dios te llama para plantar una iglesia, obedece esa voz. So if God is guiding you to plant a church, obey that voice. No te preocupes de los detalles. Don't worry about the details. No te preocupes de convencer a la gente. Don't worry about convincing the people. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. That is the work of the Holy Spirit. Solamente obedece a Dios. Just obey God. La convicción vino en el versículo 37. So the conviction came in verse 37. Después de que Pedro predica, dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. So after Peter preached, we come to verse 37. It says, now when they heard this, they were cut to the heart. And Peter said to the rest of the apostles. Y ellos al quedar compungidos, o sea, dolidos en el corazón, preguntaron, ¿qué haremos? And so it says again that they were cut to their heart. So they were opened up. And then the people ask, what shall we do? Esa palabra, o esa pregunta, más bien, esa pregunta quiere decir que ellos tuvieron convicción. And so what this verse is saying is that they had conviction. Se sintieron culpables. They felt guilty ¿Por qué eran culpables? because they were guilty. Eran They pecadores. were sinners. ¿Y qué es lo que esto causa? Arrepentimiento. And what does this cause? Repentance. Versículo 38. Verse 38. Pedro les dice, arrepentíos, And Peter says to them, repent, arrepentíos. repent. Y luego les dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. So Peter says, repent, and then let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. ¿Acaso no es esto lo que Jesús les dijo? So is this not what Jesus said? Prediquen y bautícenlos. Preach and baptize them. Esto es una experiencia de otro mundo en donde de repente está sintiendo Pedro no sé qué. And so is this just some outworldly experience where Peter's like, I don't know what's going on? Se empezó a colgar de ahí del lugar y empezó a brincar y saltar. Did he start to fly around and jump and everything? Porque el Espíritu Santo lo está poseyendo y tenía una experiencia espiritual. Because the Holy Spirit was possessing him and he started having a spiritual experience? No, hermano, solamente está aplicando la palabra de Dios a su vida y a lo de los demás. And so no, my brothers and sisters, he was simply reading the scriptures and applying it to his life. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. That's what it means to be guided by the Holy Spirit. Y ahora nota lo que pasa. And then look at what happens. Convicción, arrepentimiento, perdón de pecados. So conviction, repentance, baptism, and forgiveness of sins. Y entonces el Espíritu Santo entra en la vida del nuevo creyente. And then the Holy Spirit comes and enters the life of the new believer. Versículo 38. Verse 38. Al final dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Muchas personas creen que cuando dice el don del Espíritu Santo es hablar en lenguas. And many believe that the gift of the Holy Spirit is speaking in tongues. No es lo que dice el texto. That's not what the text says. Dios prometió darnos el regalo del Espíritu Santo, la persona misma del Espíritu Santo es algo que Dios nos va a dar. So God promised to give us the Holy Spirit. That is the gift he promised to give the believers. ¿Cuántos tienen Espíritu Santo en sus vidas? How many of you experienced the Amen. Holy Spirit in their life? Amen. ¿Cuándo entró el Espíritu Santo a tu vida? And when did the Holy Spirit enter into your life? Cuando te arrepentiste después de que el Espíritu Santo te convenció de pecado When you repented after the Holy Spirit convicted you of the Holy Spirit y Dios te perdonó. and God forgave you. Eso ocurrió en mi vida en 1983. And this happened in Pastor Herson's life in 1983. ¿Alguien se acuerda cuándo el Espíritu Santo entró a tu vida? Anyone remember when the Holy Spirit came into their life? Ese día naciste de nuevo. This was the day that you were born again. Ese día fuiste desatado This was the day that you became loosened y fuiste guiado por el Espíritu Santo a Cristo Jesús. and you were guided by the Holy Spirit to Jesus Christ. Y aquí estamos, And here we are, un grupo de burros, a big group of donkeys, listos y dispuestos para ser controlados por Dios. so ready and willing to be used by God. Amén. Amen? Y aquí estamos. And so here we are Ahora, now. una vez que el Espíritu Santo entra en ti, Once the Holy Spirit enters into you, tienes que recordar que Él está en ti. you have to remember He is in you.
Juan 14:16. So John 14:16. Vayan por favor allí Please go there. y al versículo 17. Vamos a recordar que el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, vive en And nosotros. so we're going to go there now, but we need to remember that the Holy Spirit lives in us. He is in us. ¿Acaso no es hermoso, hermanos, poder leer la Biblia y el autor mostrarnos ahí lo que está pasando? Isn't it beautiful how we can open up the Bible and the author himself is there showing us? La speaking gente to me us? dice, oh, pastor, yo no entiendo la Biblia. And there's so many people who are like, Pastor, I don't understand the Bible. Puede ser que no seas cristiano de verdad. I'm sorry to tell you, but maybe you're not a Christian. Quizás el Espíritu Santo no está en ti. Maybe the Holy Spirit's not in you. O a lo mejor eres creyente, pero no lees la Biblia. Or maybe you are a believer, but you don't read the Bible. Porque de acuerdo a lo que yo sé, es que el autor de la Biblia está en ti. Because remember, the author of the Bible is Y se in you. prometió que Él iba a dar testimonio a tu espíritu. Él te iba a enseñar y guiar a toda verdad. And he promised that he would teach your spirit and that he would guide you into all truth. Dice el versículo 16, Jesús hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. So chapter 14, verse 16, and I will pray to the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Nota, estará con vosotros para siempre. So take note, it says he will be with you forever. Nota en el versículo 17, So then go down to verse 17. el Espíritu de verdad, The Spirit of truth, al cual el mundo no puede recibir, whom the world cannot receive, porque no le ve because it neither sees him ni le conoce. nor knows him. Pero vosotros le conocéis. But we know him. ¿Por qué? Bless you. And why? Mora con vosotros y estará en vosotros. For he dwells with you and will be in you. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? Is the Holy Spirit in your life? Déjate guiar por Él. Then allow yourself to be guided by him. Deja que controle tu vida. Allow him to control your life. Así como Jesús se montó en esa asna The same way that Jesus rode this donkey y tomó control de ella and he took control of y her la guió. and he guided her, Deja que el Espíritu Santo te controle y te guíe a través de las Escrituras. allow the Holy Spirit to lead you and to guide you through Lee the la Biblia. scriptures. Read your Bible Para que puedas estar todo el tiempo controlado por el Espíritu Santo. so that you can be controlled all the time by the Holy Spirit. ¿Cuál fue el resultado What was the result? después de que Pedro predicó obedeciendo la palabra de Dios? After Peter preached and obeyed the word of God. Lo cual significa que se dejó guiar por el Espíritu. What does it mean to be guided by the Holy Spirit? Plantó la primera iglesia en Jerusalén. He planted the first church in Jerusalem. Amén. Amen? ¿Cuántas personas estuvieron en ese momento convertidas delante de Pedro? And how many people were converted in this moment in front of Peter? 3,000 personas. 3,000 people. Ese día la iglesia creció de 120 a 3,120. And so this day the church went from 120 people to 3,120 people. ¿Qué es lo que hizo ese burro llamado Pedro? So what is it that this donkey named Peter did? Solamente obedeció lo que Dios había dicho. He just listened to what God said. Simple y sencillo. Simple and easy. En Gálatas capítulo 5. In Galatians chapter 5, Vayan conmigo, por favor. go with me please. Versículo 16, Verse 17 y 16 18. through 20. Sorry, verse 16 through 18. El Espíritu Santo está en nosotros y es normal que un cristiano sea controlado por el Espíritu Santo. So the Holy Spirit is in us, and it is normal that a Christian would be controlled by the Holy Spirit. En el versículo 16 aquí en Gálatas hay una orden, es un mandamiento. So here in Galatians 5:16, there is an order, there is a command. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, camina o vive en el Espíritu Santo. So I say then, walk in the Spirit. Live by the Spirit. Yeah, be led by the Spirit, walk in the Spirit. Ajá. Y dice, si tú lo haces,
si vives por el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. And if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Noten lo que dice la Biblia aquí. And so look at what the Bible says here. La carne tiene deseos. The flesh has desires. ¿Cuántos de ustedes han sentido esos deseos de la carne? So how many of you have felt desires of the flesh? ¿Sí los han sentido? Does that make sense? Ahí están todavía, ¿no? They're still there, right? ¿Verdad que sí? Right? ¿Es pecado tener esos deseos? Is it a sin to have these desires? No, No, no es pecado. it's not sin. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos hacernos de ella. So because this is the sin nature, we can't separate ourselves from this. ¿Cuál es el pecado? But what is the sin? Satisfacer lo que la carne desea. Is satisfying what the flesh wants. Entonces, hay una lucha There is a fight entre el deseo de la carne, between the desires of the flesh, pero el Espíritu también tiene deseos. but also the Holy Spirit has desires. ¿Qué deseos tenemos que satisfacer? So which desires do we have to satisfy? ¿Los de la carne o los del Espíritu? Of the flesh or Los the del spirit? Espíritu. So the spirit. El pecado es satisfacer estos deseos. So the sin is satisfying these desires, Por lo tanto, tengo que mantenerme en la palabra de Dios. and for that reason I need to keep myself in the Word of God. ¿Con qué limpiará el joven su camino? So, and what can clean the young man's way? ¿Con guardar qué? La palabra. And what would guard him? The Word. La manera como yo me aparto de practicar los deseos de la carne es obedeciendo a la voz de Dios. And so the way that I can practice guarding myself from satisfying the flesh is by obeying the Word of God. Y noten lo que dice el versículo 17 al final. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And so look at what it says at the end of verse 17. It says, "These are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish." ¿Cuántos quieren amar a Dios con todo su corazón? How many want to love God with all ¿Cuántos of their quieren heart? servir a Dios con todo su How corazón? many want to serve God with all their ¿Cuántos heart? quieren ser usados por Dios con todo su How many corazón? want to be used by God with all their heart? Esos son los deseos del Espíritu. These are the desires of the Spirit. Pero ¿qué pasa? But what happens? A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. So the Spirit is willing, but the flesh is weak. Sí, pero nuestras armas no son de la carne. But our warfare is not against the flesh. Estamos en el Espíritu. We are in the Spirit, El Espíritu de Dios está en and the nosotros. Spirit of God is in us. Por lo tanto, sí se puede. And therefore, you can do Sí it. podemos amar a Dios. Yes, we can love God. Sí podemos servir a Yes, Dios. we can serve God. Sí podemos ser usados por Yes, Dios. we can be used by God. No pienses en ti. Don't think in you. Recuerda, somos burros Remember, we're just donkeys que hemos sido desatados. that have been loosened, Hemos sido traídos a Cristo and we've been brought into Christ por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit, El Espíritu Santo te va a dar dones. and the Holy Spirit will give you gifts, Jesús te va a dar un ministerio. and Jesus will give you Y ministry, Dios te va a dar el alcance de ese ministerio. and then God will give you the outreach of this ministry, Como dice 1 Corintios 12. just like it says in 1 Corinthians 12. Amén. Amen. Quiero dejarlos con esto. So I want to leave you with this. En el año 2001 In 2001, estaba sentado en Calvary Chapel, Costa Mesa, Pastor Herson was sitting in Calvary Chapel, Costa Mesa, escuchando al pastor Chuck Smith. and listening to Pastor Chuck Smith. Era un pastor asistente ahí en esa iglesia, He was an assistant pastor in this church, una iglesia muy grande, a very big church, un pastor muy grande. a really big pastor. Tenía una oficina en el segundo piso de un edificio muy hermoso, He had his office on the second floor of this beautiful una vista building, maravillosa. just a beautiful view, Tenía mi salario, and he had his salary, tenía todo lo que un pastor quisiera. and he had everything that a pastor could ever Me want, sentía como en el palacio. and he felt like, I'm in a palace. Y ustedes saben, ¿no? Caminar orgullosamente a un lado de Pastor Chuck. Oh, Can you soy imagine what it's asistente de like Pastor walking next to Chuck Pastor Smith. Ugh, yeah. You're the No, man. ni siquiera me hablaba, pero en fin. So I didn't even talk to him, but it felt good.
Trabajé ahí por varios años and he worked there for various years. y a veces la gente me preguntaba, ¿y qué es trabajar para Pastor Chuck Smith? And sometimes people will come up to him and be like, "Oh, what is it like to work with Pastor Chuck Smith? ¿Qué te dice? What ¿De does he qué say to hablas you? con él? What do you talk about with him?" Yo le decía, mira, trabajar para el Pastor Chuck Smith And he said, "Look, to work for Pastor Chuck Smith es como querer entrar al lugar santísimo. is like trying or wanting to enter into the holy place. Nunca me atrevía a cruzar esa cortina. I'm never able to get past this curtain. No quería caer muerto. I don't want to fall dead." Yo realmente nunca hablaba con él. So I just never talked to him. Solo cuando tenía que hacer algo que realmente necesitaba hablar con él. And only did I talk to him when there was something I absolutely had to. Sentado en una ocasión, And there was one moment where I was sitting, él estaba yendo a través del libro de Nehemías. and he was going through the book of Nehemiah. Y entonces And then Dios me habló. God spoke to me. ¿Y cómo me habló? And how did he speak to me? A través del estudio de la palabra de Dios. Through the study of the book of, or the word of the Lord. ¿Se acuerdan que Nehemías era el copero del rey? Do you remember that Nehemiah was the cupbearer of the king? Yo creo que Nehemías se sentía como yo cuando caminaba junto al rey. And I think that Nehemiah felt like me when he was walking by the king. Y vinieron y le contaron a Nehemías lo que estaba pasando con su pueblo. And so he went to the king and told him what was happening with his people. ¿Se acuerdan? Do you remember that? Y Dios quebrantó su corazón. And God broke his heart. Y estoy seguro que en ese momento pensó, aquí estoy en el palacio del rey. And in this moment, I'm sure I thought, like, well, here I am in the king's palace. Y el pueblo se está muriendo, mi pueblo se está muriendo de hambre. And my donkeys, they're dying. My people are dying from hunger. Y Dios me habló. And God spoke to me. Dios empezó a guiarme. And God started to lead me. Porque en ese momento sentí lo que Nehemías estaba sintiendo. Because in this moment, I started to feel what Nehemiah was feeling. Yo no nací en los Estados Unidos. He was not born in the United States. Mi primer idioma no es el inglés. And his first language is not Mi primer English. idioma es español. His first language is Spanish. Y ahí en Calvary Chapel, Costa Mesa, a 5 minutos estaba una comunidad completamente hispana, donde el idioma español domina más que el inglés. And there is just 5 minutes outside of Costa Mesa, there is a Spanish community where the Spanish language is dominant. Y Dios a través del estudio de la palabra me empezó a decir, sí, tú estás aquí, mira qué lindo te ves en el palacio del rey. And there was a moment where God said, yeah, look at you sitting here in this beautiful palace of the king. ¿Por qué no vas allá con tu pueblo y plantas una iglesia? Why don't you go to your people and plant a church? Y ustedes saben, un burro completo. And you guys know, a complete donkey. Yo dije, apártate de mí, Satanás. And I just said, Satan, get behind me. Pero veía que las orejas empezaban a crecer más y más. But then all of a sudden his ears started to grow bigger and bigger. Conforme estábamos estudiando la palabra de Dios bajo la dirección del pastor maestro Chuck Smith. And so at the same length that we were going to the Bible study and listening to Pastor Chuck Smith, Y decidí obedecer la voz de Dios. and he decided to obey the word of God, the voice of God. Pero siendo un burro, But being a donkey, le dije, ok Dios, I said, all right, God, lo voy a hacer, pero si me das un lugar y gratis. I will do it, but only if you give me a free place. Solo así voy a saber que es tu voz. Then I'll know that it's your voice. Pero yo sabía que era la voz de Dios. But I knew that it was the voice of God. No pasó una semana. A week did not go by, Un amigo que estudió conmigo en el seminario and a friend that studied with him in seminary era pastor en una iglesia de habla china, Chinese. Mandarina. And so he was a friend that was a pastor and spoke Chinese. Y él estaba en una área completamente hispana en la ciudad de Santa Ana, donde yo sabía Dios me estaba llamando. And he was in an area in Santa Ana that was all Hispanic community. Él y yo no habíamos hablado para nada. And they hadn't talked for like at all. Y me dice, hey Gerson, ¿qué estás haciendo? And he said, hey, Harrison, what have you been up to? What are you doing? Aquí en el palacio. Oh, I'm here in the castle, in the palace, En los negocios diarios. in daily business. Y me dice, ¿por qué no vienes aquí a la iglesia donde yo estoy pastoreando? Porque hay un lugar que sienta 40 personas y ya hablé con los dueños y te lo pueden prestar gratis.
And he said, so why don't you come here with me? And there's some owners that I talked to, and they're going to give you this place for free. Y dije, gloria a Dios. And I said, glory to God. Sabía que Dios, a pesar de mi burrez o de ser burro, estaba honrando su voluntad a pesar de mí. And so praise be to God that even through my stubbornness, that God was able to do what he wanted to do in his will. El segundo temor que yo tenía era enfrentar a Pastor Chuck, And the second fear that he had was to come to Pastor Chuck, porque yo no sé cómo iba a responder. because I wasn't sure how he would respond. A uno de mis asistentes, And one of his assistants, bromeando, le dije, amárrame una cuerda, por favor. he was joking and just said, just give him a rope. Cuando entre a la oficina de él, por si acaso caigo muerto, me sacas. And so just attach the rope to his leg, so if he enters the office and he drops dead, we can pull him out. Pensé que me iba a decir, es tu último día, cuando comienzas, etcétera, etcétera. Y el pensar que le voy a decir después a mi esposa. And so we just thought about, I'm going to go into the office, and he's going to say, okay, like, when do you start? Or what am I going to say to my wife? Porque pues iba a tener que renunciar e irme, ¿no? Because obviously I was going to have to, like, quit my job and go. Pero gracias a Dios, But praise be to God, Chuck tenía un corazón, al menos para mí, Chuck had a heart, at least for him, muy bondadoso. very generous. Me Very dijo, kind. no te vayas, solamente ve, plántala, pero sigue trabajando aquí. And he said, no, don't leave. Just go and plant the church. Salí bailando. And so Gloria he a left Dios. dancing. Dios es bueno. God is good. Porque Dios es bueno, hermanos. Because God is good, my brother. Él lo pudo haber hecho de otra manera. He could have done it a whole nother way. Y de todos modos hubiera hecho su voluntad. And even with that, it would have still been his will. Porque he visto a través de los años que Dios es bueno. Because I've seen throughout the years that God is good. Sus mandamientos no son gravosos. And his commandments are not difficult. Él jamás va a poner en ti algo que tú no puedas llevar. And he will never give you something that you cannot carry. Sabe que somos burros, You know what the donkeys are like. pero todo burro tiene una capacidad. But even donkeys have a great capacity. ¿Por qué Jesús no se subió en el pollino? So why did Jesus go on a donkey? Porque todavía no había llegado a ese nivel donde podía cargar tanto peso. Because she could not yet hold a lot of weight. Quizás estás aquí en este lugar So maybe you're here today y estás escuchando todo esto. and you're hearing all of this. Y dentro de ti dices, yo quiero llevar a Jesús, quiero ser usado por Dios. And inside you're like, yes, I want to be taken by God and I want to be used by God. Quizás tu pastor al lado te ve y dice, todavía no eres un burro completo. And maybe your pastor's next to you is like, you're still not a full donkey yet. Necesito que te mantengas un poquito más, And I need you just to stay a little bit que longer aprendas un poco más. and learn a little bit more. Y para cuando ya yo vea que estás un poquito más fuerte, And when I see that you're a little bit stronger, bajo la dirección de Dios, under the direction of God, entonces te vamos a enviar. then we'll send you out. Y Dios va a hacer su voluntad en ti. And God will do his will in you. Mientras tanto, sigue escuchando la voz But in the meantime, keep listening to his en voice cualquier área que Él quiera usarte. in any area that he wants to use you. Si es lavando baños, adelante. Washing the bathrooms, Si es dando Go with it. boletines en la puerta, adelante. if it's pulling the curtains in the sanctuary, Si es go and do cargándole it. la Biblia al pastor, adelante. If it's carrying the Bible of your pastor, go ahead and do it. Cualquier cosa que la voz de Dios te esté diciendo, hazla. And so whatever the voice of God is saying, just do it. Recuerda, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. And so remember, he who is faithful with the little will be faithful with much. Amén. Amen? ¿Listos, queridos hermanos? Are we ready, my beloveds? Para un día escuchar a nuestro Señor decir, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. To hear one day from our Heavenly Father, well done, my faithful servant, enter into the joy of the Lord. Padre bueno, Good Father, gracias, thank you. porque a pesar de ser como somos, Because even with what we are, who we are, obstinados, stubborn, lentos para aprender, slow to learn, tercos, stubborn, desobedientes, disobedient, tú nos usas you still use us. y honras tu palabra, And you honor your word. honras tu voluntad, You honor your will, a pesar de quienes somos. even beside who we are.
Solo te quiero pedir, Padre, So we just want to ask you, Father, que afines nuestros oídos that you would tune in our ears de manera que solo escuchemos la voz que más importa. in the way that we would hear the voice that is most Hay important. muchas voces a nuestro alrededor, Padre, There's many voices around us, Father, pero solo hay una que importa but there's only one that is important, y es la voz de Dios. and that is the Word of God. Tu voz, Padre. That is your voice, Lord. Ayúdanos a escuchar tu And voz. help us hear your voice. Jesús, queremos oír tu voz y seguirte. And Jesus, today we want to hear your voice and we want to follow you. Padre, gracias So thank you, Father, por estar con for nosotros. being with us. Jesús, Jesus, gracias thank you, porque estamos en tus manos because we are in your hands. y nadie nos va a arrebatar de tus And manos. nobody can take us from you. Espíritu Santo, Holy Spirit, gracias thank you, porque tú nos guías a toda verdad. because you guide us to all truth. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. And thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Dios me los bendiga, hermanos.